Sane na dakika 20 lera za honula ya Faransani jabo ko esatsa no iti ya dakika 20 iho iko niho bishoni yema katianu ye mwanyanyasi shamwini ya tendea delegasio ya Hemabeja daena wanyanya wenji ngwa jihundrao homa siwani habu ya ukana waelio ya ukana inahadakana masula warenge miadi usoni mwa owa Komori ya ukana ngejo fesa nkule shangwa jo waswili yabo zambili wao habo ikao ngwa aminio ya ukana mduangoma woka hongomani mduangoma woka hongomani waka wahabiliwa makatime nji ya ukana nduka juka za nyungu ele junguka na ujwali pishi likaziwa unroni omvushe uhele Paris na Marseille na Lyon mahalanikao waka ujihunda harmai madangwe ya ushemeleziza yumka yonrone amani ne liberte d'expression ne ze haki za kibinadamu nane maisha maziro nana wajau ye diktature ikao ngiyo bonti juhula wana nema bejano wanao na Colonel Azali Asumani ye makatianu owinji wahe owanru ikao wa pangawe panafricanism ikao wajini kale zina la mabeja ngwajihundrao harmaze arwi za Komoro jabo koranzilo siku wa jana hunda leo Conseil de sécurité spécial yikanti ihobeti salam ili utwalia lesu alalinu haukana upande wa Mohamed Daoud ya jukubalia parwa kiki
idarusi hamadi ulona makam ya hemhu wa idara ya hazi ujumbe la rais ya dhaminishiwa ya difai ya mhu wa gendarmerie nana shikao shipangao ya amani na usalama wa yonsi warema ne magunji harima mvunyo wa jini bahari warema ne magunji hobeti salamu ili utolia eze tartibu ni namna wajo kaurenga mzima wanachama ikaondwa pangao ye mabeja na hunu holiho ndao ye mhu wahe amani ya hensi ya hatu waziri wa habari za ndani ne amani ya ndani Mohamed Daoud ajikubalia parwa kiki ngombe ukana tsinde prefecture tsinde wizara ya habari za ndani kwa japarisa baru wa ithibitishao ya ukana watawa mwendo wa amani harma yensi ya hatu hala ni ukana uzilwa kaptura nzinga sina mahaminji kabati ruhsa ranzi kolonela za la sumani awaswila harmo yezi haurambi ranzido mwezi 20 na mwezi 19 ya marsi ya mwaziwizi ilina 19 kumtsanganyiho wa nruenji ili ufanya mandamano uharamishi wa harma yensi ya hatu lakini wanawahe yonsi wakabonsi juu ya Ulaya wamba wa mabeja wajitia wajivombe harma yensi ya hao ya ukana waishi ya umparu wa boundary ya wana wa Komor wambao ya ukana ekanga manzao mandamano ekanga manzao manifeste na mjehunu Komori shamtiba kishefara nsa harmaze kana pemdola efriti mwanza muhadili mandamano wonsi juu ngaromba Mwenyezi Mungu ike wati hunrwa nizo Abdul Hassan ya jikubalia paro agwa ya hunra haukana Abdul Hassan ukweli harumilwa ni baadhi ya mashababi walio wonsi juu nana baadhi ya wandu wa siasa ikaongwa wonze na hondani haukana wahabili ya ukana garlindao Abdul Hassan yekaa tendenga joduba Abdul Hassan havuamilwa nezi ya kolonela za rasumani ngasina zaidi ya mezimine hata mpakanda basainu owandu wao karja wao na karja waishia inde manaikao maruzi sao le suala linu ya ukana suala hamadalinu ya mabeja wahisa wawaswili wonsi juu hatu ema katiana eba wakomori wajojibu wamparo eba banu owana hauye miji wenye owana wanu ngwajobuliwa owana wahao watirejei homa kazini ebe serikali ngwajojuwe diplomasi habo yokana ngarjua yokana emabeja wabalia watangazaji daula watangazaji dunia waheze noshani haurambe waheze televizion mahsusu de Ulaya nana televizion zobonze iliwende wahalalishe omwendo wa amani wahao ebe serikali ngwajobunga ngwajurumie diplomasi iliwonese ulemengu yokana ndrabo kabati diktature harma yensi ya hatu haukana ye hawa ya kinafsi omjitamko ngu hadhiru wandu wafanya mandamano hamwendo wa salama au ngwajoka jenamna almuradi ranzile masiru ya juzi ataunda leo baadhi ya wandu ikao ngwafanyao ngwahomaswani wani suhabisiwa mzima haukanga reshele yao ili dzito la wandu walio harima ooroda wa huanduanu wandi sorema yematsu usikwale wenu ya serikali kwa jajo juu ufanya intervention harmeshi wanza shama taifa sha Prince Ibrahim Haukana owinji waho ezefami zaho wana wanu waka ujimundra harima yeshi wanza shanrege lakini serikali wona namna ya hao ya ukana uvuba mzima haukana waelewa ya ukana udzima kaurisera inde manaika watsawa ye serikali ye tartibu ya udorenga mzima suala ngarjuzi sao ebabanu owandu siasa ngwajonjia harima le suala linu ngwaju profite ya situation inu washangirie emabeja iliwa dube honziani suala na majawabu ngarijuzi sao harima masuala hamanda yanu almuradi ngarijuzi le suala ebaba ne serikali wahensizia owanawanu tarehe hindini hau sori hindini ebe wando wanu ngwajore JP ya makazini aunga walazimu wakane makazi iho na haju almuradi le suala linu pia mdada biswali ya tukubalia kwa Ramadhan Chenko ngujobu huwa suala hamanda linu iliaonese haule na uraji ngarjore jezai anteni wajau iho Marseille emanyasi sagafu ngujonga suala hamanda linu nane manyasi damiri njoka ahaku ya honesa isu ya nao maslaha harma masuala hamanda yan ngarjobe he anteni ranzida iho Montreuil mdada biswali ya tukubalia kwa Ramadhan Chenko ikao mdungu sukwale wenu habyaza mleje ndondo harma umonano wahe komite de soutien ikao do ishangiriao na utsaha yeze haki
za Ahmed Abdallah Mohamed Sami rais mzamani ndada biswalihi atendea uzima ikaondo utsahauze haki no mbuliwa hadharura wa rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sami osukale wenu habia zamlenje harma eze janibu zonti pia nae ngushahidi zizo owa komori shangar jomta harma suala linu bandali husu yemabeja ya jamu harma suala hamandalinu ndada biswalihi ajibada parmbaga chenko ranzida ihomontrei ngarjuhumbe shea e antenne. Gari tsahau samaha wakari para harma mawasiliano ya fix ngarjum tsaharma nambari mahsus ya dada biswali. Dada biswali wachikubalu para mbaba chenko ranzile ho montroi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwana Badruddin. Barzama simu. Salama alhamdulillahi rabbil alamin. Ndada biswali ho skale wenu ritari fanye mpango mahsusu harma ye masihu yatu ya lewinu nando mpango uhusuo omjitio ho makazini hauho masiwani ya howana wahensi ya hatu amboka na nde mabeja mabeja wajitia harma yensi yatu makati anu hasu ala zima mdohenda wa komboe yensi harma suala la kihaki za kibinadamu na uwania na ushemeleziza o ukadamivu nano usamizi wa bandhi ya maisha na wandu wa serikali wonsiju hunu wanduwe njingwa juzisama suala esori ikaonde serikali wahansizi ya owana wanu hindini lazimua basainu o wandu wa siasa ne maraya wa komodo wa junda wonsiju wambayo yokana emaishanga wa madziro wala wandu wa kauhabili yokana na mjehu mje manifeste kama mwambao kweli ntikenti faransa mdola ze friti haramaze kanape mwisomja mtuta harma ajali ndada biswali suala hamanda ilongo jamu namnaje. Marhaba menji mwana Badruddin. Suala linu heli la pangi hanga mfikiri o wanahatu wanashewatu walihamara heheli ya nabii akaya wesawanji hao masiwani ho winji wa hao ikawa lisaze haziza hao abondo wali nambao kawali hamarandro aka eheli na ilewa wombonano hao jomkini shokawa kahufanye koni ikawa mbe jomkini chawa kufanye haramami jimichi na ikawa omendo hange lazimuo waunjilie owandu wasualinele suala linu ikawa wakako mwari wakahambana mje nande ze parti politiki nande mijihad nande mashababi ikawa ngwa umpalo jungo tabi hao nando wana shohatu nando haina mwana mkomoro ikawa ngutabiho nezi jirobonsi juu ngafikiri ukaya o wakati usauja haukawa wakati wakweli uja o wakati wandrabo usawendezao abogabo mimi sikahanzani hadili o wananyasi walobonsi juyu ikao go waonao emisomo ya hao yabakisha haruma wa zamani ya miri yabakisha haruma wa zazengayo namna wendo jendo yabakisha haruma tambu zinji ikawazi wana ukakwenda emisomo yao irwadingoni ngelazimuwa ile wokae owana wala Faransa wenda Komori wawana waliona enu wawana wasoma Faransa wawana wachonga hazi Faransa wafanye au wana hazi Faransa wafanyao mini kwa ensi yao ngekoma ere hawajoliwa na Faransa ketina maana eka o washahao no wananyao no watazahao wanshohar matabu wonsijuru iyo dangana wajitona wende wonsijuru abongeba mimi ngamuhabili hakuyu emazamana wa kisiasa maksusu na janibu ya opposition aladinu walijushilie waelewe ukaya wono wakaujiliwa wono wababa wahowa na wao ngela dhimo wahimile wana wao wawaduge pazapa waweshilie omwendoke mzima engareke nzima lejilike nzima
ili wakombowe tia hatu obahanika onde tia hatu ya wasilimana Badruddin. Mdada biswaliye Kardo Nzari leo harmale swala linu wanawanu wabali ya hata watangazaji obonze iliondo wakemaza hili juma ele swala linu hunu ya serikali mwambao yokana hata mpaka ndaba sainu kwa jahunda kartasi ituditishao yokana wanu wangwataha maandamano hau haki na hunu asawa habibi yokana ngelazimuo etarihika ondu wa ikaza ngomera wa hamu zirulonu hunu wakumori wa hundrane harmeshi wanza shauhuru shahensi ya na hunu ya serikali harma conseil de sécurité wa ifanya ranzija na hujaleo gwatoliao le swala linu ye namna ya ushida wa hifadhi o wanawanu ani haukangwa aminu ya ukana wanu wa Komori shanga ona makazi bonze o injini hao ngwaona uranja wa shifaransa o injini hao wanja bontiju watsina visa baishe mdujo hirenga o aeroport shamkinisha ukana serikali jireserve harmasu ala hamanda linu wakana wanawanu wabuliwa shawanjie harimaishi efoye ya hondrozade wa moroni hojuma yabo esirikali atanke ngwamba yokana stempe souverain ngwajo jibu henamna ya lazimu esirikali wajao ngabo dito la kitangaza dimdada biswalihi ya ukana esirikali ngwa harmatartigo ya ukana wajihose au niveau international ya ukana ngwamba yokana ngabo dictature wontiju wandrosa miziwa esirikali ngo harma tartibu ya ukana wafanya mkonti wajau ya ukana batike mrujula bonze hawaswili quelque soit etiketi yahe hawaswili Komori hende haretewa ili watujo menya ya imaji yao esirikali ngo jo profite banu wabulie wafanye maandamano yao wayankadre ili eze televizion za hule menguzuka ukabo zifilme ili wajombe ukana rabunga kozonda bukabati dictature wanwala hula waja wafanya maandamano kabati mbandongo wazidwa ndana biswali harmaze taratibu hizo mkinishi hawa wajao wadore ngwa mzima ranzile masihu ya leo hata hundra usiku ikao duanzo afanye wajiunde pia magobani ngawana swala manido Manana Badruddin yoma izo makri za shetani nizo walonizo ikao wakomori wazijuao izo timakri kanga zilishaga zao haini taratibu yofanya ili wabakishe harumwezi jabo kwezo wo wazamba izo wazamba tileo tijana sharanzo wakati warengezi inu bolero msakie azali warege ahadi ukaya wesawa kaansi haina namna yofanya no ili wagarde yazinu hamaka timeji wagarde yazinu keke swadi heli watomfanya no wagarde yazinu isho shuwara ikawo wasifanya washamba wasiwakinisha uka eshuwaranisho yende mana rionao enamna bolero ya zungu saono tio wanuharuma makri chezo makri kanza na miowa Komoro mafsusu de mavuya ya hebambao mafsusu de mavuya tsangauka wondo wazaze wakihao mavuya saya wajoka uengaria o wana wahema siwa inde amana ya hema siwa wando wadi no maudu toma ya hema siwa abuke ketu lazimu o wananua buliwa wajebure ketu lazimu o wananua buliwa wolaya ketu lazimu o wananua buliwa ike izowaroshea kwa jazi hura abensi tinzi hatoma o wananua tinzi hatoma yensi o wanawanu katsolo aminifutena wa urejei haruma yensi abuke yonde mana rihabilio uka Allah yeba Allah yetsandraya Allah is a party politique Allah mashababi wahe Komoro jimla na wala nzwani no wala mali na warantre ngazija beka ya faminu iwaswili ngazija ikomoha abana siwayonsi pia ya komboha abangenga niwonde yao hedi banu balomana mkomori watani hedi banu mzaza mkomori watani hedi banu mbaba mkomori watani ukonzo neti jiriwa monsiju ngelazimuo osikuhunu uketale ya rwansi emruoi ya rengensi yatu otas grupu inu ya rengensi yatu otas ikazeki fulingo hii ekeirate yabo awerate Manana Badruddin kabati namna nyirwa jine wala kabati nzia nyirwa jine yobira na ekeirate yabo abo parti politiki hafu nitihadaba babu parti politiki hafu wabangwalindao emaraya ndao de mabeja wabangwalindao
o sikifa wanani yonti ndao le mabeja wala wahunu wende wananyangwa oyi ababangari lindao ze politique watie okay wala karitsuli ile serikali wambe wi wakubale maandamano au wambe no kwa jakubali au yao ya ziara zihane abangaba leo tindo lindao wakubali shange lazimu wana wao ike yondo mbinga yahe masiwa ko hanza rabbal alamin ndada bisalihi hiyo anu ambayo kana zinu taratibu za nyimeni wajauza kolonela za lasmani hokana mnguzo ka hele waje hokana gasina zaidi andora tsa mahamiraru kabati mungu yabuliwa upara wanu bandani hahe wa hakim juma watanu wa hadisi suala la siasa au ambe suala nozo ndo nai ko jamba faiye au harmashiwanza ikawa na mabeja wende wabuliwa wazungu saharmo mjiwaezi au akapo place de l'indépendance waonesa ezijirio hadhir ma watangazaji ya serikali wadaza waji zin katsime ngoni mweze makri uzambao za serikali katsime ngoni mweze makri za siasa yakuna za lasmani kabati komplo yezo banu mbuzo ka hele waje ekanu Muhammad Azim eka madem na wasambao eka opposition waranti omvanya unubiri ibabanu mazamana wa serikali hawa opposition winjini hawa sawale mazitso ya ukana mkinishaba ke récupération politique banu winjini hawa wasawani so intimidewa politiquement ebandizo azamba ekaitso muhabana abasaini ekaima beja wende Komoro kwa jamhuri wangu wawasaidia politiquement wandu siasa emaranya wa Komori ekawa na iho waja watina sutie itoka yonti watina mbandongo itoka yonti ajiri ndala biswali ngabo mru siasa lokinyume na kolonza la Sumani ujoka hunda makalima tena yambe makalima mjuma yao ndala biswali kabati kweli haukaya onabeja wende narilindao rongo nzima de maandamano ikao yafanyisha Mali, yafanyisha Egyptu, yafanyisha Tunisi. Yaude maandamano yalinda Komori, karitsuli na waruenda kwa place independence waroheawa mpaka za Osman haelewa kaya ntingio na wewe. Abangeka za parti politiki kwa jajua. Abo siasa hafu. Abo ni politiki hafu. Yabo haini ya tora au haini ulona mpango yabo habakisha manga ya ulongazija habakisha ngazija ujobakisha homa haroni azali hauka yabo mwiso ujodowe futeli hauka azali ngozo ya rejezo ufaume ya ufaume ngozo ya rejezo ufaume wakihali abo ngabda julizao wananyati wamba wa opposition owaze watu wanoma opposition owaze wa hakikao wendeleao na politiki ya hanza mauru wakema rais au waziri mambo opposition ukawa wakati wa finalize uja luo ekawa rate yabo abo warate gelazimu wale minyoba nguvuni warejeyo honze haukaya ekakwa janja pirizo au wawatilikaburini haukaya ngonge lazima welewe ekawa rate yabo abo ngawa hukuma nziro haukaya haini kemka shwani zabira ya wao na wanda la kwa jana wajoha mauka wando wapiha mpango wa wana wanu wawasiloma siwani abangano ndio lazima wajitefande ndio lazima wawane wajitefande eyambaye bakiabat yezi mguya ajeleke kabati jokoza rikombo wesi haki shay ekayira tayinu manama badrudini abo yo hamba falalatira na bala hamze wa hatu Muhammad Taki Abdul Karim mdana swaliha suala zima ilijo chilomrongorni ke mrajina owinji waho wana wa Komorwanu ngona nyiranyamili uranya wa Shikomori na uranya wa Shifaransa na wenjini hao wakaya harumaize rezo sosiozini na mabunjilio wakaundi na makalma madziro hulawana ne serikali yakahanda kinywe ne serikali serikali mwajojwa urenge makalma yao wayarumie namna nrajina iliwa inculpe owanruanu habo yokana ngona nyiranyambili za Faransa na Shikomori ili mahakama Komorwa ya wahukumu maudu ekaze famizao wana wanu nemijinu wachililia wana wanu jenamna Ahmed Abdallah Muhammad Sambi yachililiwa jenamna Abdallah Abdul Hassan yachililiwa jenamna Mamadu Salami ne marengo pia wafungwa wachililiwa esori ya maudu ya hensi hatu ndini wana wanu esori ya windi nara biswali mwana Badruddin ngela dimwe haina mji waelewe ukazali hazali wa msuje yesho shahazali gashondoshe reje msuje
abongabo sujini ngole mbeni ikoni funguni hata hemi jia henga zijayo tipia na kwa hena mjikao uto manabana hana babu kao litoa manabana wachilia umekomo yonde adhaniri ya heba yonde adhaniri ya homji yonde adhaniri hata joka wasulida abongabo hena mji awule babu wajokubali mwana hao au wana hao walengwa wende pirizo awala alhakika abu ala alhakika lebavilo lilaaniha wa mji huo ulaaniha ikani babeza kweli au abu wale jezea avenir ya huo mji wao wale jezea avenir ya hele babula hao abongabo na reshele zizawe miji ikawa ndo wana wanu wapuha harume ngazija harume masiwa zawe bababu ona nuwapuha wenda gazija abukata kaenda wajanilie wakaenda wanile Komoro wakaenda wanile mababu hao wakaenda wanile mija wanilie haki zao wanashe waone wavu wao wasoma walo harumaze padu abongaba mimi ngamjulize bababu ne miji ukangeladimu wahifadhi eveniria hao wahifadhi wana hao watilwani mitulu au walwani mabaha takukangwa una Mungu yabo manama Badruddin haka ekati ndio namna hiyo Badruddin zirejeze abo fala la tira manama Badruddin marhaba ben jimda da biswali hajkubalo paramba ba chenko ranzidai ho montrei wa jamu har masuala hamada linu yawe karosira maka tamanda unu sujo renga yanteni rirejeza ihonisi ilirtsa he manyasi Sheikh Damiri défenseur mahsus wa hezia colonel Azara Sumani ya jamu har masuala hamada linu ngarjumbe shayanteni ranzidai ihonisi. Manyasi Damiri hamara ha telefoni katinyo monon shanga rujulu tena remrejezeyo Manyasi Sheikh Damiri mkinisha ukana ha jusanka si harma le sualalini waboli ho karja parisa Manyasi Sheikh Damir ngarjore jezai anteni ranzide ho Marseille ritsahe Manyasi Sagaf bila shaka ikahasaro harma yemna ngaya mkinshi yangjore jeziza jumaizo mdada biswali hii yarandiazo arjobe hamtena ranzide ho Marseille. Oui, alors, madame Badruddin. Manyasi Sagaf, assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngojor sami shirika ngo harmai mnangaya sha uliho sari nji harma mpango ikawajibu. Runi mrongo mandi kawaida. Manyasi Sagaf ndizo wana wa Komoro wajinikale zina lahe mabeja waisa wanji ya homasiwani o winjini hao. Bandhu ya hao walindi wao harma ezelera 24 honda zelera 40 zelera 20 milioni da zelera 44 zilindi wao ili ujitanganya wakae awafanye maandamano harma mjiwaizi wa Unroni na hunu ya serikali ngo ujitayarisha namna ya ufanya ya wana nemba na inu Manyasi Sagaf maudu ya Komoro ngiyo na wa Komoro wamenoni hao shauliho omda ngwanzo ulimwa ni wana wa Komoro waishio hobonze eba izolindao no wanawa ne mabeja nizolindao no wa Komoro maranya wako zao mahsusu doandu waja uwa loki nyimena colonel Azara Sumani har masuala hamanda linuindi Manyasi Sagaf. Marababa ji manama Badruddin mimi afikirukaya upande wane fikre ya hangu personnellement nsulida nrongoyo ikati komplo Endelea. Sababu kaya hamadedi waljonesa huronesako kaya wananyasi wa mabeja wesangwa jihunda wa masuani na uwa roha na majurnalisti wao deja wenda aeroporo hao hata wajiwa wasili no mahalani waishio neze mitingi za hao kartuo na mbada lilo untuje kamile uchuo na michi harumaye zerezeza hangu ikawe wengo ziono la dimudo transfere ambavire shidare kuambavi emato ili ujue vijeleze ngazijaro ngwamba dalili yangu hadi maingu iyo wandu wanu wakausiha mabeja wasihe Komori wa
kana raisi wa mabeja watulungana naye ya laharumu mji wa mtuje eba abo kabati komplobo hari yabo yapangiwa yende mazuki watu ikao de kama ya leona maudu wa batiraha wa suparisi wa watilomo la joli au waralwa hitwa uenda watilo haruma pieji ayongari juzi sao yo haki ya juzi naam chame ni haruma fikira yangu mwana mabadrudini ni suala la koloneli azali neshekundisha hahe linu ngilono jimlifu wa huwa Komori walo harume masiwa ya Komori asibabu kayeuduzi honi de ugo wajuhe wasijuhe shawiria hao shaho juhale urilawe harumansi ya kisharia rende harumansi ilo haruma nrogoza shuguguru rende ratie kapo yaji minga mwonoha ya nkili ya hangu kangabo pieji nene ya pangi wa ilumoni yabwe kao garilindao usiku ya hele 30 ya Stefane 31 shamsu aminu kazondo ngomkinishe maandamano yawe ya fanyishie na hiki ele wote wandurulo harumaze rezo zinu risubuti ritowe kaulu la uparo wa Komori wajuhe wajie haruma pieji ikao karchirambua wa Komori randistowa paragasina mahamili wanda kwa chujuha enjuru wajujuha aminu kikozi de madeja yode fikira yangu ni wanao mwana mabadili mwanyasi saga farma izo wazambaba ngasina zaidi nadora zaidi ya mahamiraru komkomo rubuliwa yake mjuma wanduwararu hau atanu hondani hahe ya biandongo za siasa kwa ujuhamba bangweni hau lasadi habu ngo tsinambi haramazenzia za undroni na hunu yemabeja wa habibi ya ukana rawa kubaliwa rakoja kubaliwa ngwajosa hopareni hunu abalia watangazaji ya mwanzo waone sezijirio ngabwandu ambayo kana mkinishia kana watangazaji wanu wamba wende iliwa ndio wa filme serikali wako dingoni waonese ukana vanundrabu kabati diktaturi haruma iyonsi ngojoka welewaji wakana zaidi ya mahamiraru sindo andu wa siasa side maranyia watambi hawezi haki side maisha maziro kabati abuliwa ya faimandamano batu wazaza hatu riwaone ukana waulwa wa place de l'indépendance ike wangojo ko labonze wendo ambe ngudwa fanya maandamano vanu ngudwa fanya maandamano hamvu au ngudwa fanya maandamano hawafikiana eke serikali wa kubali wa autorize ya maandamano yanu banda maomba maandamano pacifique na hula wakota maandamano kabati paramba ngondora fanya maandamano ya daya shawamba pacifique eke serikali wa kubali leo na hula jana wazia wakomoro joka ujelezaji armale swala hili manyasi zagafu mimi nilijojeleza mwana mabadrudini wananyasi ngwajokubaliwa hao wawe kangwa hukume kangwa 20 wafanyo mwendo wa hao ne majurnalisti wa hao shaya serikali yaza liho kubalowa Komori ho chimlifu wa hao batina volontia ho wa Komori warubeze bozi wa divurizo pareni shaike ngwashibishia mabeja wabuliwa wato pareni embaviyo nchi amini oneloma na mabadrudini endelea abangi londa la swali kao sisingaru juzi sao ukaya eza nzozi njiri hindi ema beja wanu wa Komori wadatio hata rangu hata mpaka dele 31 yeba le swala ilo karlirengo amini fuka hata iho wangu wao kwa na ushanje avi au kwa na utilo problemika au kwa timizo amadele rizishi yao yewanu hosta bonto wa vioni yewanu wakahenda wawanilie diktaturi wakahenda wawanilie sabuzahu wa Komori wakahenda objective hivi ikado toka maandamano wangu wako pareni warenge kamera wangu wafilmewa abanizo beidi na no majournalisti waloiho wazifanyao no kabatimba mbadili vebadili hao ikaula vimondo wa hata wajoka usabonto magarni hao waduga na nezefami za kawarenga mo aeroporo riwashiluko wandu wawesa wa mapija ya mando ya bo prison waonesoti kuvua hao wawashilova nusambi ya dio avuajuyu waonesoti kuvua hao mana tukiruka wakaenda wani cheka wakaenda watepie jilebea na mwingi baraka no wanyawe na rasidana waona wao yabu mimi mtende wa heli ya hema damano ya joka henda nechofu hangera mbekoze mwana mabadi ekanizo yabo kubaliokana ngao kinyume nondo ambao kana ngelazimuo wa Komori abasainu wadubeho nziani wadunge situation inu ngao kinyume nondo ambao kana ngelazimuo abaha ngarlindao wandu wa siasa wakedigoni mwana swala linu jana waloko mora kamba kana nyimlo yihona mje
na mje banga sivani walohunu mabaha wende eka walohunu wende walohunu lako jajuwa kwa nambo kana tena ngabo trahizon jenamna watrahi Abdul Hassani Nasambi manyasi sagafu mimi njokeleza harumale suala hilo mtwamini ukaya madhamana wa siasa wa Komori ikao walo haruma utiro makati ya vira tajiri honde leo mtwamini ukawa jofanya siasa ni za ilmu walonizo za daraja wende watilo haruma pieji au watilo haruma obwa mrama no wana wazaya mtwamini le suala hilo mozi ya bibi kavati madhamana wa siasa wa Komori wa Habili Mabeja wa Komori wende wafanye maandamano wana wandu wakaulandovi na mela nazina madabawe kura wakauhara maze Facebook wela sema kadima chema dhamana kwa japaro para wandu wale paranta wasiho wafanye maandamano emana ngengo onoshi wabale parti jua ya balilo kijea hayo rasuwa na reaction waloma dhamana wa siasa raone heli wenili ya mamadu ya tutula pirizo ya lo hae walomi chivaloma babu rachuona watu mabarani waone samano ngoyo mtu amenukane wandu wa siasa ngwaduka ujuhende wenile mabeja wanjiharuma pieji nonge ngwanzao wafanyeze rongo hizo watujo jitole ya wapareze parti zao wapareno wa Komori wikao pati haruma parti waone suti kivu wa Kombowe NT shaikade le suala lillahi mabeja dinu ti suala manama Badruddin lijua suliba anu mimi mtuli accepte mtuli sutene hata maana inu pieji ikaendo anzefanyishie tuhelezando wao nao hawao dahi wajuko kurizewa wafanye mna maandamano waruku amasa inu sawene namna ila wajusema karto wao dahi zikazekifu wajoso raje zao serikali tuombe ezijire hena mna hiyo ili Mungu awavukishe waje zao waje wangaleze familia zao na maisha hao ngombe kana serikali ngombe kana serikali ngojoka wankadre wandu mengo miraro hao mengo mini hao mengo mitano wabaliera ani ike wakomori kwa njia wone soti kifao ikeze familia zao kwa zwadumu ruono leo harmashonza shandre gesha mataifa eze familia zao zika bala hao walahiki mambo maudu kwandu wao ngwendao eze familia zao kono wadunga hao bala ze familia zao ngone mazu yesu wakomori kana sienda renge wa manga shaskar wadunga usasikar wadungu saundoni manyasa gafu wanayasi wa ngojura ngwe makati wa wasilo malahoni mabujilio yafanywa malahoni neze fikira wabiwao neze famiza hao hizo esingari jwao zilo mbalika zirengwa sheho akaritoka wasitire 31 rika ukaya hola wa aeroporo akyonga lisao ikawa wandu masolda wa kwelika kwa jaka heda haruma utororisti kwa jaka heda watimbalbal haruma yeti shawa kahenda haruma maandamano ya amani ikawa lazimu wa paro wa Komori kwa wasili wa aeroporo wa Sevonti wadungane wafanye maandamano ya hao hapo wakati yori joju oka na rehensi ya mvio au risiye hensi ba koloneli hesabe hale jeshi la ae libadile maandamano aweka ulazimu ya mvio ikensi mayoti ya ula reyo isovo wa Faransa wao charango ya mvie kansi ya amani wandu wa kwenda wezimemba vizamizo za uwe pashio jahunu wazinoko portai leo wabudi wata wasimu wazingiza hizo pieji lumana mazanzuzi injiri ina faida za kiserikali ikaungwa nzoa unese ze faida zao ilivu walozi fungoni watujongo wajipuwa wenda davi ili warahatiwa no wandu wasaiho au sikitifu unjini wa hema bejawanu badi wanu unjini hao sikarlo na harumaze ze maandamano ne zembio wana wakomori wa zendo hunu we rangu pari rangu Marseille sagafu kutona kawanu wa oze wakarisha wandu wenji risha wandu wa sikali wandu wa siasa kinyimenezi ngabwa warega biera ziona ngabwa kazamadati ngabwa mbajau hata mpaka ndaba sainu wanuamba watimizize paroli kutona kawanu omwe watimizizo handa reka rekati komplo shao waswili homa kazini sisi ngari shukuri yao kayahudio watimizize ze paroli zaone makalima ya hao fanusu kaya karchua sisene ngari habilio kaya watije haruma pieshi mimi hankile hangu nesikire ya hangu anrovi kao kazi nangu wasili kwa nahundra wandu wa wabarilie hena mnaradu ihararolo niyo manyasi sagafu sidoka wende sinde action shambambo wakomoruko na wabaharlia
no ye action mwana Badruddin siri joya za tabanu rahima rirongo wao ikebanu ye action torongo abani ibanu ajiri miracle azalia sewontino entiunre amani rijo zikutajia ya huko jwa bamanada mita ohamenyo wakati wae nezekina zaaye wajunjili ya wamenyeze morali chawala na infiltre walo bazima nao wasitoma zahame njitena shaida mimi na ambao dukaya wanu magwamana wa siasa wa parti riwajuao mimi mtuwa sutene wanje harumwe pieji ya hele 31 ekangwa anzao kweli wafanye maandamano wasishimishie ye mabejawanu na wahabili le premier ou le deux ukanga maandamano magu garanzoze partiza hatu zilawe mabavu waringane rifanye maandamano jensi wayafanya wakausankadiwa avonga mjuelewa onelewa shikani le swala loka ya leotiki ngurongo na ujusembuwa na honesoze fikira zaya kaya sirone majurnalisti wakamabuseheli akaujibema kalima zartungone ziyeze anyenero yana mwitoka kujirowa na nyasi nguna wavukishe manyasi sagaf gwambo unuti mparo lewe inu ye parti jua ne association isuteneo ye parti jua houlime wa madhoma na wenji wa ye parti jua wahabidi wapara wakomoro kana ile temps wakati uja undu wakati ya ukana wala wandura waona wakandarenge sambi wala wandura waona wenda haha ya hemindu hata moroni wala wandura waona wenda wani hemindu hata mtsamdu ngarwa tsahao leo wao riwaone iliwende wakombowe sambi iliwende wadube harma ezenzia zo maswani omparo wo parwa gwambo wakati kujaja wakana haina wanru wavuromka baye wahao gwambo enge ya IPDC enge wanru alokinyume no wanru wao pia ye rija ye haina mru wa dhamana wa siasa haparale bavula ekakweli shada la ilaha illallah shada muhammad rasulullah ekakweli wanru na wanru haina mru habiaza mlenje abasainu hamba ukana ngari desobeiseo kartudunga mastehi ya sirkali na tubo pareni ngwabo kejajo ka yangala badeheli na mzende lewe heli ya heke siyo ama heli wa behadisi zonda zila proje chaho wakati rlonu uone makatu wananyasi wa mabeja waliso habidi no wakati wesa wa wasiloma siwani mime mtujue kaya irezo ya hangu de ito hishiano Facebook za dunia ne wajikao wakusia mto jipazea arma Facebook esebubai yeshia matwa maana wahu uruwano farantaro wano bonze wa habidi zongo hamanda hizo mwongo jomta mjini chikazi habidi wala madhamana amunga msutelema beja chikawe ya la madhamana waje habidi mimi msutelema beja fiskema beja wanu gamena harara ya 80% kawanu ngondo wasibe ngama wasise mabiza shamba habari za bati madhamana ikaorijo watama maudu orijo ka azali kana ushanji kana uparo shanji msuju wangu nzo ya rohe harumayensi ya isheba bujirwaji msuju wangu nzo vatihedamu harumayensi kartuzombeya afungi hapo mimi msina usutelema bejawanu wende wateo madhamana wanu haruma pieji warengo wangamizi wa uwatilo haruma problemu noze vango katino raisi shengeba nuongo wa jurengo wa wangamiziwa noze vango ziraisi ye komorili perehe azalia lejize ye masiwa mimi chua ngajo na mushkili onelewa maana yozoto fanya zikao chango ndo watia haruma pieji ya pangiwa mizi na maa ijeri tena ireje zitabu rana zilazilo na sambi na Abdalla agwa na Salami na wao watwalia mpango ka ukartuelewa ngufu marawari nji manyasi sagafu wa jamwa harma ya fikra yao ngarjore ngamdongo nike manyasi mrajina shakabli ya rejabe hayanteni ranika manyasi mrajina ngarashelezi zao wanrualu harma eze komanteri ya ukananganyi haki na huri haina mru yambe fikre ya ahe shange lazimuo ristahilane baina ya mru na mru haina mru ngujo chitamka fikre ya ahe sha omsankidi ne malapizo ne madharau ya leo harmaize komanteri katuri nika maarifa wala kanaure nika uoni kanauri saidia harma mpango wa hatunu joka njema ya haina mru na fikra kinyume ne mwanyanya yenjema do kamru yambe mru ya pare yaonese fikra ya hermambia na kana nyimlo mu Faransa ngamjojo mpare harma ye nambari inu rirumiao nyimlio bonze ngamjojo mpare wajao harma ye nambari ya he WhatsApp ikaondora ya fishi yabo ili haina mzimadanyi yatoye fikra yae holi horitana nyabanuso nti pia hafaida
ya uhunda faida juma izo ikaondo rambao shaho kamria ke hodingoni mai telefoni yahe haumetele yahe ya udo redati hinu ola mwanyanya ya para ya jamu waonese fikra yahe hawike kambi fikra yahe ilia jo usaidia ye fikra yahe mwanyanya ola hauje mwanyanya ola jo endo kana vanue ya hangu yoti mufidi mkinisheke njema de yangu fulani hukamria ke hondani yado renda ya mwanyanya tihindu na humdharau na humdea yoti mastehi yoti adabu ya joka njema eka wandu wapara haina mtu atoe fikre yahe hafaida ya usomana haukaramba ukana gasivanu hausomana na ufundana iliri hunde msomo na fikra ranyiseze fikira haukananga jamba ukana eyangwa fikra yeshia ola hakana bara yabonga mfikiri kanyo nyanyasi ruloba zima rudunga na harma mpango unu wala pizao nuwadhara uo madharau na boneyo yoti muhimu harma mpango watu mwanyasuri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam badruddin. Ngasida sina ndo bikozi Kamali ratana humule mwanyasi kamali nzida humule ngaona fikra ngaroshile fikra yao jumai madayara nsiba fikra yangu juma madara hatano kwa lelo unoka ya letitwela hangu leo unoka ya wananyasi wa mabeja wafanya nai naam ko usipia homa siwani maana ikande anilwa wa politiki wafungwa wa wote pia wao watu wafanya si hawasi alafu na uone saukaya wa serikali ni keja la hurudi jabu kwa rilaha wa kwa nafanya mzaha kwa tina pitie ya mbaba wala mzazi wala shababi wala mgutoka uyonti ngwa upre besewa bakia wata nsuwa johu finge wa ichidi sha wananyasi hoka ya wajewa seo masiwani besewa waso kainda wala ulieze famini sha minsu wana hoka ya ngwa joka ushinda wabadilisha mbano ngodo tokande waone dunia pia waone hoka ya wanu wandifula nishitabi hao warantize ze muamalaza hao ze hao ni masterahi hao ka ngaramini hasonzi pia ukaya wala wonzi pia hina mdunge ne maisha haya hunu na garjema la ha hingina nyumba njema ha hengu musterahi sha hauno kaya ngu usikinio wala mzaza haya wala kokwa haya wala wonzi juu tabiho he kilo ya bawa hizo maji na mararu na hizo ona shaminja unakawa fanyando maana hindi swa wakaenda wapulie ajali ema leader politiki wabaki wende wazingara wende warala hitso wafe hawaye wajowaewa hauwo wende wende watabishiwa shamin suona namna ukaya ngojoka ushinda wa diswandu wano hanu wazingara bani so ngojoka ushinda ngojoshinda kwa ushinda hunu walio masiwani wakauhabidia ukana nyaurumlo faranta mliza baba na mje unekana mambao kweli ba ndio zeno bozilio eba kuziona tena izondrabo maana namba izondrabo hindi karejaka komori nsusambia kaujairo haurika hiyo karejaka hiyo wajuha awangazija hawamwadi hawanzwani uwede hoeroporo uwede wa mrenge sambi kiasi ya ukaya engewa katirilo nungu owandu wala watoju hava harizamba winu wallahi ke serikali yo itsunja itiso awenge wandu wa lechengwela akaendela mbahu hoeroporo watoju awende mroju ovanu sambia yafungwa ngabo za jumkinishi shati dehelinu alafu kaya umekanye mlo Faransa na msokai umdole fitino towe baba msije mwaje mafenja imauje uone aba wawaja imauje ne kaujona hata mndo mzima kuna humona himiasaidio wangu wa saiho wao yalama kalima ya bure dotsokane le fijo baisha hena mndungu roho ufangu remba budu ya jochilo yo no ya unre haki hai ngu anikatsu wona mpezo matu ukaya bano leone hima si laize haki zinu sababu mwanashe wangu hawe mwanangu maungu kana ukehelini shekande serikali ya zali mfujari riwajua o mfujari wajua ori rekarono ze tabia zao hauri panurika hiyo wajua ndo marhaba benji manyasi wajamwa harma fikra yao ngarjore ngamrongo ornike manyasi ngarjore jei ila madda ya hatura ya babanu manyasi zingarante ni dakika nzima ngarjore jei ila madda hatu ya rehansi banu remambia ni ndo ya ukana esheni ya hatu inu harma politiki ya hatu intisheni ya bangano na mtezano sheri na mlapizano ngarombao nyandu mle ya wikao ngarimonao ngamdudungao ngarimstehioni hokana bila shaka ngasilamu hasibabu ndanyi jabo kubanyu nganyabo hasibabu ndasi mrishilie izorambao
vaturishie izo mrambi yao mrisome izo rendo nai vaturishinde rifundani kaka mjaelewa baadhi ya wandu mlo yabo kamjaelewa ya politiki sha kufuru na dola uso na bangano dolilio haundo la dunga huendelea na urendana malaba na wenzankili na machululu na tijau ngarjoka harumwe wajibu ya urumie politiki ya Facebook FM rikubali rikenda sino wakubali risomane rifundane warisome riwasome shahina mru ujubala tartibu rajina ya bangano hauja umani wahe daena mru ngarjoka harumwe wajibu ya urumie politiki ya Facebook FM sawa na media iliriziye le bangano ili esheni hatu na mipango ya hatu itijomeni hairende hasheni ya mredono tihinru na mtulanoze nguo na mmenyeleano ikeka shibu hundaze faida za wari hansibana abungo bese yaonde makalma ya mwiso ikao ngartekelezao harumale spalalinu haina ujoda kinyume nizo ikaondo rambao vanu hayuzo rahanda ngarjoka harumwe wajibu rumieze sanction za hesheni hatu ekamundu na bangano la hendena mru mbujo jua ya buwe Facebook yahe hau ya renge telefone yahe ya de mru ya mwanzao izo karma shudonjia shahar maya hatuinu ngaromba mbuye mastehi ya kedo swafile awal ruwa remao yezi ruwa liyo harma yezi ruwa saidi yawe mabeja ruwa rumawe mabeja haina mbiyo nese fikra yahe hamastehi na adabu juma uwaridunga ona sirimishili yaone mwanyasu ripara. Salamu alaikum. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasi wasinasina blebkezi weda wene mwana nyohalwa madasi ya mjini mvuni ya bambao naam shanga ngamyeshimu nureli endelea sidungu ye programu yanyu inu mujurambie fikra yao juma hizo ifikiria mwa swali rumale suala linu mingami ntu amine mabeja wao rangu endelea au kaya mrungu tuwana amandizo mwananyasi Kadafi ya zirongoa ngami bazima mina au kaya tibahi monesa uka isi wahe mabeja womshu abomu mumjina zali endelea yabonga wo aningabo komplika wo siwasa kartelewa komansa sfe mabeja wakaenda Komoro era isiwa hao kajenda shaba pula wandu wende ketsukiri kejajo kirikabo bonziani ngwendo ani hakanga bora hawazia bora hawatsuwa swili mkinishanga bajoro ha maudu na handa maudu hakana le 31 quand même ngasina marge ya une semaine le temps que wanroa swili endelea wewe wakati huo sha umwe era isi na kendo wa mando odobana do bala era isi yojoveha ya mawaziri yojoveha ya service secret yojoveha ya makonseiller wende watarisha zenongo era isi odoko huja bandi nsumbili au nsundaru kabla ya mafali yojojo kwa namna hiyo au yo kirisha mimi harmwe fikra yangu ngami balaza baho wa Komoro swala swangazija aringe ngojofu hangera mbe konze endelea sha amini fuwa hema bejayo kartu amini kamintu da mru walanja banjende mru sha amini furaha kauti okaya hararangi yoinji azali wakati mna mru ya mwaza we kongarizi jwa usonti wandu wa wajipwa wende iho kabati mru ya regwa no karjele kartuelewa wakomori wakawamba surtout ndani walo mfaransa na mjua mwende kama mabao kweli walo komori na mjehunu kama mabao kweli mabeja wende reka ngo amini reka kutu amini sha omwe wende esha lazima basainu wala wandu wakaunu wakafanya pression esha lazima basainu wala wandu wakakomori wakahabilia kana na mje abago hunda wandu wahenda esha lazima hindi esha lazima do aminifu ka wandu waena bao wajue wandu wasawende shandu kwa tujua toka lazima ke rangudo wakati besa banjia wandu wajuka banjia wandu aboke taka lazima ko do wapareka bana sarija shawajuka wandu wesa banjia ukolazimu bake wandu hauye population wajue ndio aeroport ndio areko wandu wao wandi safari yo wakati huo wakaza miadi okana etarehi waparao wa Komori de mezi mengo miraru no mweja ngwafuguza mtoba nao wamba ukana de mezi mengo miraru na mweja do juhundana haramaishi wanza shahuru wakaanza wani sendini na warenge miadi wa siku fulani ngabo tishindia sha erohora hangio ketu amini ndondondo kandizo wewe esho ndao ne madhamana wa siasa parti politiki ne maranja wakauhabili hindi
ngoparo yokana eka kweli wakomura kwa upara wandu lewenu waonehe eka kweli ya opposition kwamba ukana bansinga sivanu shanyina mje ababa lo wandu gelazimu waonehe ngaona fikira ndara maswala lini ilazimu waonehe sha fikira yangu upande wa hema ma opposition nchina watuka uyonzi ngwadolo ambe aliyo shasi wasaya miongoni mwami ntina uaminifu toka wote kutina toka ujua ilo swala zero kutina uaminifu wa mabeja kutina uaminifu wa opposition engono uaminifu wa hili kutina uaminifu wa maranya minga mibala bahe mwana mauliyo Marseille ambao Gaddafi sagaf ganunga bolongo za tata ziwa banu zitove nuha walikuwa ritozele wanondo enga rutoka uzijuaje eka karja jusa shevao narutoka ujuesha ule shakazora mwenyungu indini eka karja jusa shevao badi manora jo jusa shevao na wala ma politicien na ila population na bo kabati uaminifu ene mdungu to bandale mananya ekatelewa mwene mdungu to bandale mananya abukabati uaminifu abukile ivao kachinaka ukiru kabati mdu joka ushijusa marhaba menji manyasi bwa jamuar maye mpango wa hatunu ngarjore ngaye telefoni rirejezo iko bobini bila shaka mpango manda unu mamatu mamaza hadi yohanzo renga mrongo hawa yokana wakomori ngo zaidi ya majani marandaru wardungawe makatiano waisa wawasuri zaidi ya wanduzi vizitsa na mgo minane wandrika ondo wardungawe harmaze shenizani sa mpango wa hatunu zelera zinu zisanga sina dakika mengo miraru na nane ranzira niso mpango mamatu mamaza hadi ngawana mrongo. Naam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Minga mbuko watoto wanusi wa The Courage kabana vila ndongo kwa jotu la uhara kwa jotu ngawa na narinike Mungu ritoko tutona di prepare ndo daisho watendelwa ni mndu msuje sana wake maprida osi parce que hodi raisi ya roha msuje na wake maprida wajueze za watoa watidesi walohunu wao walunga dijaba wahimili haukweli parce wao watoto walohana nafasi hunu no walukangwa kozanze wedawa wafanya sacrifices za watawende wasaidia walokula wano ngena rwa courage rikenda sana uheze roboto mama azadi ngabwandu watuhumu ole swala hilo kuzamba ndo gasina zaidi ya mahamiraru kabati mdurabuliwa yatsanganyihena mjuma wandu watanu hondani hahe wambe suala la siasa utinambie bangwe hausali kojohambaze nzia za umroni emabeja wa roha ulaya watina autorisation shamba ngwendao serikali wazambao wafanya conseil de défense ranzija na hujaleo hatezelera zambao zinu ngwa ujuma utolia le swala linu ya ukana kwa jahundra barua rasmi ya tawa mandamano hamanda yani serikali wajipangao eba maudu eka serikali wabulia mandamano yaniende na hunu waloko mori wabalomfia yetu maketwenjeza eka wabulia wanu wabulia ma journalist wa filme wankadre wanu ranzivala hata wawasuli abo watambali onde zao ila tinda ila yani blanchissement de démocratie yanzu ifanyiwane serikali ondoni kwa jusama swala mada yao mamazadi na yabo yeza lazimu wapataka da manifesti hawote parce que wakaujuha wananya walonga jija wasufreo yabo lazimu kikwa tubulwa hawote wa manifeste ifuananya wanga jija walo yabo walunge digoni na nezo politiki waituse wao ndio walunge watikubala bunda mara tuko na kaizo kweli eske banini hypocrisie eske wanwakiri wazini wani wemu msuje c'est là où il devait dire non quand on manifester assis parce que si quand tu manifester assis c'est quand tu manifester wananyasi na hatu les hommes politiques waitufewa ukono eka wako muri kwa jaju har mali swala linu jabu achilla sami jabu warumi Abdul Hassani salamino rohao eka wako muri kwa jaju har mali swala linu mama zadi ngaona fikranga harmwe maudu ya hensi hatu ya weka komori kwa jaju haya bonari na waturuku narukubalire ngensiri byazali yao rikubalire ngensiri byazali hata 2033 hao karna humba mutsorenga hamvu parce que nguto etito c'est eko komori kwa jaju mama zadi eko kwa ja profiter et situation inu banu wajamua eka koja profite wana wali baze biye reka wabeho reka wajibe reka complot reka ti complot eka koja profite banu duba yabo anzalika jo sarengenzi ndeza bahia dizona hamba kabanga jo waturu pour
pour de bon wala we parce que singa si hono ngari ya shi ndo na nje nisha singa wasikini hao wale watabi hao bueno watu mramba indru ali hanafasi watu shibuti warungu hanafasi watu na mwenje watu na hata rongozi zibiraondo kali kwa jaunde ukajenwa wadunga wananyawa hao wana wao wadunga dingo ni hao ntipia heni ukozo bakinga watu ukoza wa wala mwenjizi wasere hiyo dade heni ukozo rawazaze rawadada rawana hatu wana watito wadunga abodasi watu ruku amena ina mkensi yabo mdole madawa ya Georgia mwezi hata mwezi kamshidi mundu zema jana mararo majana maneme de mahule yabo overa na chowo na leo ndo mwiso achowo na okazio yino kwa jai dunga nana wanu watoto wahenda na kima prita wasedaomba kayange anzosi kat personi ganzo wabekano Rijal manifeste ngarwana mizomfanya uhunu zenichigiza hanyu yezendukozanye machuliani pia ketina sikan person dahi leo kasuta limitu ka 50 hauve haudisi wanuma kana mkirishia kianzali ngwanzu ya jihose harmale spalalino hakanga mbokana ngabo diktaturi uliho ngabo bahati okananga watangazaji wanjia wantiju mkirishia kana serikali warumie diplomasi ya ukana wabulie wanrua fanye mwendo amani uno wa encadre et journaliste wa filme idwa onese ukana nrabo ezero mwamba ukunu ngizo nrabo ibabo yoti victoire tena wanondua nike azali ke serikali wabulia wa encadre wafanye mandamano yao ukando tokando ababuhe hauambe na mbakiwe place de l'indépendance kamtina rusa ya bouger wanrua fanye manifestation yabo wasambalione zao journaliste wa filme serikali mbe kana ndrabo kabati demokrasi kabati dictature ni wanga kwa demokrasi babo tena kwa jeho sanzali tena au niveau international mama Azadi na hiyo ndio sasa zifanyike wewe mru makri Azadi no ndo hahiwani yako wajota hawa accept ukaya abona mje manifeste mwanzo mje manifeste chakatuta hamruasa ya haumwede faiye haumwede jo hamando ndo afanye hukumu au beshe waja wandu shana mbakishe place de l'indépendance au mchi ofaya ndo asha unroni yo jokini tena na hiyo ndo mahala aramba ukaya ifo wa haraye hawaroni sekazinu ndrabo waroni sekazinu ndrabo ndo mahala wanadimu wa haraka na ndo mani kadodo na ujo hima place de panda bodengi ifo di randi serizunguso omjikamili moroni atar developo la tarifi hebo place de patasi ndo wa mwito rima botete discoursa bawan ma des hommes politiques les hommes politiques walonga zijana wajuhe baende ukazo ya wajuhe wajewa rongo mambo kako jajua bana basana bodasi nam mambo kako jajua bana basana bodasi na ondeza na utambazi da haba sabahi hapo abanga jonda dinari wakaze maraba menji mama Azadi zingarale zina ilo rauti litoe ngorjoni kalo eka le 31 isairiri uwakaza le zina mama Azadi shaba sainu titoe le zina ilo ngorjoni kama nyasi ndo jina mrongo manyasi tulipa salamu alaykum Alaikum salam. Barzamasi wasina sana ndo pesa. Daone mwana nyoka shishali Marcel. Mwanyaska shishali de mabeja ho masiwani nizo serikali kaondwa reserve ya harmai soria hao maudu serikali wa bulia na hununga sina zaidi ya mahamiraru kabati mru ya buliwa amale bandala haya wananena rwatanu haswala la kisiasa. Ezo lindao no mwendo ya mabeja ndini ezo lindao no ndwa siasa waloki menazali hindi ni harmali spalalini eka itsomo abantu abasaino yabe maudu ekomorinyo dawo maraba menji mwana mabatu sha mimi ngamshukuru Mwenyezi Mungu awareka decision waitimiza banbeshika bede mndu mzima banbesha warmwe dunia abwesa wajua au kama nuko wama ukangwendao shakwa tsonda ukaya wende wataka kodo au wende kilada shana nganzo rongaze parole elizia wamba ngwendao wada ikensi ya ngiyombi awensi ya ngiyombi shakwa nyama ngondo ya makodo abureka wala walula wajua rekapa wajajua sha omwe mahala pia wawesa wajua ukaya vende wandu hasibabu wana wa komori wado komori hasibabu ya ukaya ensi ya hao ngiyo harmatabu wabunge sisi na retsi wala wana tartibu ukaya okansi parce que banu zoko leo mbando tudanga na ukatsanga na sala mabishi dizana wakati wa mtume wandu wakaudis ani wakauvira mvuvu ni rangu hambabi ngewa wakopara usi kwa mlokale una mjube hapo kama ende buda ongo ndo hadisi wasare ordre jeli kwa zandando wajue sheka wananyasi walohula kwa jajua zemwinyi zewa zitijimba na baba serikali zilizurambao eka serikali ndio hara ya demandi yao zilizurambao 2030 wakati jula la jikia manyaska shishi
eka serikali wende wa rejete demandi ya hao ja demandi zinji za tawa ja manifestation menji pacifique za tawa reka jangu za kisiasa reka societe civile reka ani za harala eka serikali ndo hara yamba kana no rizia ya boka mnojo mangu heyo baka mtima rezida banu borona walo nrazio ko jamani malabo nzima haja eka serikali haraya engo na washauri manga izo pia wasitwalia tena mwanyasi kashishi abo kazi ya serikali hara parce que je suis singali zilindi yao ça c'est très bien parce que abo kubaluka kweli dictature ndio parce que uko tukubaluka kama dictature ijokirwa rumie réseau sanitaire yakana no ngabo réseau sanitaire ngabo wade pao de la 50 personnes ngamo naota ze mashughuli rizia ani yaboka bati exception kama no ujom tanganye wandu wenji eze mipira ani serikali kono ndo bira ramani swala hilo shan ekawa vile na watukubali be kwenda wala wahe wazungusemo roni ukaya kartwa koi kama dictature ekawa zia definitive wakati wanga zia wale ulando wachua ego lalao ego juhao parce que bandu ngazia nini mzamba ro mo amba ukaena msihemji muone ele wasi yabo nyimlo ego dekore amiri na wajuu eri wono kawazilo kangwa wenji maraba menji mwanyanyasi kashishi nzida ho Marseille wajia mwanga bjorenga mwanyasi mraji na mwanyasi ripara. Salam alaikum. Alaikum salam. Barzamasi wa sana le pres. Abdullah Kurnev. Mwanya Abdullah nzida ho la Kurnev ngo jorenke fikra yao mwali swala lei mwanyasi Abdu. Bon mani fikira ya hima beja yayo fikira wazi tuara muhale wadanangu wasi hao. Bon upando kawasika kwa jasiha serikali kwa tina hasara bon mitisha interview za tulani kiki hamba hauzisiwa amba evan wafanywa madamane honza wafanya hunu tena avoye un peu d'interrogation est-ce que wajobulo kwa nobulio chez serikali wao utanke wa habili dialogue nationali na jauna ja uraisi azale no katungu zangu ya wendi ijumki filosofia hao wabulie wafanye madamane ili waoneseka ga demokrasi ili waoneseka singa tayari enju amba wanjaja yafanya rongo hunu bishika opposition ngetia anengwa mbuli yao yo falsafa wajuyumia ana muanuka 60% jumkin shia wabulie parce que wa mabeja wa jitamkarango hunu izo ndo hambe nezo ndo afanye bueno alafu manifestation pacifique après quand tu joues à Dieu dire après parce que voilà mrujo habandongo mreda sur le terrain et dans une situation ndrojina et situation ikawa namna ndroji yojo kiritena oui on va quatre mimi analma kile hangu mimi henele wao ani ijumkinishia 60% et c'est kala abule au wakati majeshi wake samtu wakome na mwadunge amadi manifestation ya kufanya hale ya anti sanitaire na mwadunge reja esheleka wafanya hila shawandi ile wao waonese serikali wao waonesona damu wa Komori ukaya banwanu katara wanu waonesona damu wa Komori au dole mengu ekaizo zijiri manyasi waoneseka bangu demokrasi hunu kabati problemu hunu wanu diaspora waja ma opposition waja wafanya madamano alafu tena sameton mimi michidu wadunga ekaizo zijiri manyasa Abdu ekaizo zijiri serikali wao encadre waangalia wafanye zinungo za hao aman Pasifiki wende zao barjoka ne madai wayata hao serikali kwa nao yajibu wakainga kana wajibu masana zaidi ya mamitano jokazi jiri shando ukao encadre wala watangazaji wao wa filme waonese kana sasa kama manongo ya jiri wawasulia wanzao wambezo ambao wende zao ngia woko ja valide kwa jaho sa serikali tena na ngo juu kana ngabo wangu wafungwa ngabo wangu ula wao ngabo maisha maziro ngabo jau ngabo wambao kana ngabo ani ya uko jaru tena wao sa serikali shade manana wambia ka ruma akili ya filosofi serikali wana anengwa jawabu la wafanye hautahe besoin ya hawa wahoselio ya ganyendo kesirikali wabulia wafanye zwanzao watina mbamba problemu waja zao ya ganyendo ndao honde serikali ya ganyendo serikali parce que washahunu werungoa wahambaka Kamoroni ama jawadi wala directeur régional wa
aeroport hakorongo amba haka eka kolamba hindu aba kolemba hasha mvushevya amba kama mbili wakaya ndo jaungu jobana tijaunu tona rongo amba atatibeti mtani ke mwanzani wae ani libe paroli ilono wandu wa serikali marabeji walogula uka watu ngabo dictateur kaiti ngajua bulia iliwa mabeja wende wa hose serikali nabo woi president woi mamumu mtutumija kwa parce que tido alunga woi oinge konve yungi hama ami horsuja baisho nambao hama de wamudaula haki wadigo ka republique il y a un certain personne chef fa urudingo waza ngada bazali nabaka tuna armaye wamrepo marawa benji manyasi wa jamu harma fikra yao ngajore ngamrongo rike manyasi mrajina ilibahe ya ngomrongo kwa wakati mwendao na kurida manyasi ripara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Badruddin. Ngasida sina ndo vikwezo. Adone mwanyo tiram Marseille. Manyasi tiram razida Marseille ngona mrongo harma skolani. Marawa benji mwanyo yini ele kalimala Fereshe ay mabeja raili watimizimiaji saka na ujajir doringa ukaya yeshe au mumchuje jau mruja ukana wangu mfaume wa mjini ahundu wangu wa muyenge na ila komportomabi ya mfaume alonio endelea manyasi tiram manama Badruddin ya mabeja nga milao an 100% ukaya waonesa unrume waonesa unrume wakati kao washemeza depuis longtemps haukuwa na damu wasia wala na damu kama patrioti wahenti wakatika wajaka ulala wajaka usiwa juma wale sauti mwezi wakatika ni amino ko wenda tatima korompu wajaju parojo korompewa haukuwa wanu nojua o sha ye hamulonio gamjuenti yangu gamjue komoro yodi hamulonio ya hamulonio wala wahunu faransa wala wana wakaliwa mshahara mwema wakaonyesha maisha bora malanikao wale madoktori wale tout ce qu'il faut. Endelea. Wajua wasikomori hausikine maraia hausikinia yani ezak karamoloni lo wala komori bo Badru rangu kama sheria ukaya sambia ka Faransa faramushi ya ufanya ya komori wakakomori wamabia nso sambia wasuli komori wanruedo aeroport wende wa mrenge sapanya mikonsa wako pia ohaye wa msirini wakamrenga manfau so ngondio fa mbada mlezi wanti lilambo sonti pia ukaya kabati parti kwa elejua wala kabati mwanadamu yanzo amasa bibo Badruddin na sambi gema gobani gutabio au kaya mwikao katsuono wananefami katsuona ani katsarma environment kao ya unroho hawa wangar mahatoa wati turamu sambi wati fulani sambi hafungwa ngema gobani lejua owanzoni wa baze hanywa pia ekanga abo mwabidia shida ya juu se population ejuhe ewamado wo sambi ewamado wo salami ewamado Abdallah Abdou Hassani na manele manotro mituramu mana Badruddin mide wamado mko amini kekanga bo masujaru meti Abdallah Abdou Hassani de wamado Abdallah kaurongo amepajio na ndugu lole da muziwizira na ziwizira wakomeru nufa Ramba ukaya ena mrenge Abdallah mjengone naga mjoju Abdallah ngema gobani hato mjiwa ngwa zo kumoro mdiwas yabo mimi leo nilo la mabeja nsu amino wa komori bato nyanyasi kawa sikomori hawada hau usikini maranya watu nia hako wale kobani nia tujifikiria walindi wana wa diaspora do akausa komori waliwambe ukaya vanuga mtabiao maji vanuga mtabiao mwenje gamtabiao la pitali henu lomade mpaka ende Dar es Salaam au wale komori wasiwa wakozi za ondasi getoro moloni lo raili tiono sambi sono Abdallah Abdou Hassani manawa badonga mibandamina wallah izoranzao rejoanze nsiba sauhe rejoanze nsiatu kalma rahma sa wallahi mana wa Badruddin kama bokalima wale wapia wanishi
yekakomorie maranya wajuha watimizi watanu wadungie mabeja ntina uparongo harumwerezo sosio haukaya wakomori sikari jishoranzao Manyasi turam kabli ya ojalance ye defia ho yo kanango joka yo anzimanziro urengao ngwambo wala komoro kawamba kana na mkeyo na mtokanzio mbelaze friti shamti jeho mwandu alio ekakweli na mjeho nbangari ni dauni nje manifeste sinani wandu wahenda abasainu wana komoro wende ngwambo wajunda wachililie ngwambo wala wandu warele sabdala Abdu Hassani wandu anzwarelese ye mabeja Manyasi turam manama Badruddin kansubutenu wambia ya jiku nada makoudwa bana mje wala tunada masikina wayansi s'il vous plaît la ma hypocrite wala kaudwa wana mje kakweli wala wanadamu wachokozao shaini mwanadamu wakoli ukozo wallahi ugaja joka msadwambe walomanga wasi au kwa walomanga ngwalao ngwanao wala lawa tranquille yojoka mwadengondo la pital yabo walokomoro wabana msie wao wanadamu ikao wachokozao mwana wa Badruddin gasivani shwa komoro Mwenyezi Mungu navukisha wanahe diaspora Mwenyezi Mungu navukisha mabeja cha gami muhara o warahingu kabana daula iriao hofanyezo yanzao da mru yarenga manadamu ya maanza ya mvaza nguo ya manziza ya mrenga ya mfunga na singareseli ya ukaya al-Imamu Ghazali hakadena sambi wakaufanya kampani iliyaja uvoto ne fungu na mudu ya jomu konti hama na mudu ya jomu za dunia ni kabati marhaba benji Manyasi Msuamini mwana wa Badruddin marhaba benji Manyasi turam radai ho Marseille wa jamu arma ye fikra yao ngojo karadhire ngomdongori nike Manyasi mrajina hakuwa katusa wasili na wandunga wenji ngwapara Manyasi ripara salamu alaikum alaikum salam barzamasi wasina de plus Anyina mwana nyo Faridi ho Marseille coordinateur wa appel de Marseille Manyasi Faridi ngaona mlongo assalamu alaikum wa komori alaikum salam wa mbiyokaya na kira kana wanafikira watiti bawoti wema wanafikira wawoti wema na renti wanafikira ekurajua na nyasi wanashi watu wasihi kada sina uhuru emabeja Manyasi Faridi dakika ngasibano wakomori haina mdunge na haki ya heya uonese fikre yahe ngwambo huka rambewa na fikra watiti hula wananoa jina baka zitudungana na ze fikra nku ngeju dungana no mdungano hatu ngetangao ze fikira hauya joka njema ekaena mndu haleze fikre yahe hakubali ye fikra yahe mwanyanya izokawa yaelezao hauwa mdu tartibu ya uelezee mwanyanya ilia mkonvenke ya ukana valazila ya mbao zila mkinishi ya ukana beseka jaele wandro shazinu na mbao mkinisha kaninde afudhali ili wandro atanyeze fikiri shaho wamba renso na fikira watiti iba wala wambao ze fikira za hao wajambo kanai za hao wala wana zindu watiti ngejouka gajowa dungia Manyasi sodat tamtasoma kati endelea wanayo kashinda chakora wa falsafa endelea kwa na mio carte te croise wana nyasi ça veut dire mabeja si on le Marseille waono wando kuspanyazi vazima armée appel de Marseille wando ko on a institution bien organisée ça fait un an de plus au famille hazino waongo on a makadre majuristi wa lawyer wa communique za instance internationale kangwasi hao na majournalisti yonoweza programmewa depuis ça fait je peux pas une ou 2 ans. Chaque Comore c'est un pays souverain, Madame Bakana c'est un pays souverain, ils ont le droit de refuser à leur demande. Quoi c'est un droit? Donc non, dans un pays souverain. Dans un pays où il y a ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Respecter le contrat social. Ou alors démocratie. Et un pays de souveraineté appartient à la population. Ce qui appartient à la Waregansi, ils ont le droit de manifester.
wazanga anguka ikawa tahe demand wajoni kiwayo wasite na wafanya intervention leo kwa wasudi salama kwa jatabishiwa uko watunga banaka na mudu anashe watu wana na nyesifanya mazini wana suka alhamdulillah kwa jatabishiwa wa wasudi na uko atunga za norme wa demande autorisation wafanya manifestation wa wasudi kwa jatabishiwa shabana serikali kwa jazia onro atende sha wazia maandamano hao mtanganyiho ya wangu jumando ngo mitano ranzize mashughuli hujaze jao huja ngasina zaidi ya mahamiraru yensi hatu ranzi societe civili hujaze parti politiki huja mikonzi ya kisiasa ekawataha wende wataha nzia za normali serikali kwa tsabulia aminyaukana ekawende wataha wajojobuliwa wajoka exception zabari wala wajozilwa wanajoka jobuliwa letora mokalti yao si nasina toramo mwana masomana mwana mabatulukene kuone za jerepi amade mwana ma turamu mwana marlo marseille on ne sait quand kabati mbula kana mvu ama data la sams c'est quelqu'un qui est trop populaire na côté popularité asihi hale wa hakuna mwanza mbunda kabati wabili hama salami e gouvernement ya kan exercice ya tolowe juu na maskini tside komori tsudanya wana wanzuani kwa kufanya tambara reaction bien sûr que c'est na uhara si wananyasi wasahula wala wanako wananyasi wakanaza zihumu wakalma nao huna kanara shauna ndoma hao wasihili hezi na wadu wambo kaika mja hunu na lananya swalo hula na wadu waza kaside lo hunu rangalu walo hula diaspora na nziga ngalu walo wakali ulonyola kitani ulombahiru rangaleze pare rangaleze nyumba rangaleze pijaru mwamba kama wasi hao pour la barrière ilungwa watu shemi ni tunamuli kanchi abuka leo de ndu wono wangu wa siasa walomoze kanape yeka kwa jatu hawa kumpanywa na nyasi no wananya somba kaya wowo lazima nzee rumbi no wanwabo kaya sababu shababu mkombozi kwa kufanya zida sina ekane huwa wasubuti wazimize telefoni jekino fanya labda lazima no garuka na kalimari wambie maana tasir sacrifice wananyasi wajoba siho donc ngasema matoro amo ikana wandewa watrahi maana ekomori karadi babadu sisi na sisi kama mbiza badala hapo simdo karaji yakebu ya hapo ukane umrulo hu ya fantazi ya asiste ulo kongo beru yale wanawali walikole ni lapitali yangaranga chepare literi no ya diaspora se kwa musuka sisi wa economia bila itakomoa epitete fonctionnement ya komoro le wonu tuso wananyasi wanasi wajuba seiho alafu watu wa riske zefi katika choma hunda na gouvernement kungo yabo atakete complot alafu lona bena msina mchemu leta mja leo wacha president waje abona na ruambia batokaya banu na mjemu kompanywa na nyanyi ragosha babi mkombozi na ngamza temanze rumbi walifanya zile sina oranguze ze force de position na waduhe wadungu wananyasi wa kompani ikawa nikiwa maana c'est au conditionnel ikawa nikiwa et autorisation kwa janikiwa serikali kwa janika autorisation dukawa kwa uhewa jizao wao ne sokanya ngwazo fanya wafanya intervention hao wao ne sokanya ngwazo nda plan pesha ipo ya bora ikawa nikiwa kwa janikiwa ngwazo kwa place de l'indépendance marababe na mnabala mazina iliwa wa confirm écriture au Comore marababe nji mwanyasi Farid Ranzida iho Marseille ngarjore nga telefoni nzimaino jerpare Mohamed Souair Ranzida iho Montreuil wakati ontonto ya ombedi wao kwa wakati mwendao na ukurudia mwanyasuri para salamu alaykum alaykum salam ngasida sina ndo biguzi nyanye mwana nyanyi mashulimze hunu foto de Montreuil mashulimze urenikezo Ereye hangu nanzonyoni sewa kobori endelea ikao wahashiri desiri wananyasi mabeja ikao warwabontigu wangu wondo wana wakomori lelo mimi nga Mungu Mwenyezi Mungu wakati lolo wakomori wakihashiri watirola wa mabumba au kaya warumiao usujai wahe Komori lelo wa Komori wakayo amande liza kamba wakaunda bana bunje lelo wende ekaribi tabangu ribiro abantu abo shanda hode abo be shakwe yazali obanu yakaza hambana mtindeze bafuta za hanyu
elelo watirwa lo na wanedhima na rijuhe baba mkoheli waumba zidima zirendehe geru sevili shekariri vanu ya ko be wa midodo wambo yotsomwara ru utsinzwa marhaba menjima na vanu kikiari huwa haura komoenti haura rimide Mungu ri kulilenzi ende hadara mana uri kulila ende hadara au kabanu azali oimra kanti amanweze filimu oibandi arengenti mateka ikari tina shauri zofanya siwa komori ya udo karaudu hari huwa haura mamana kweli karau kulila wema mundo ngomili yentia ngamize hauya ngamie wangu ndea roho yabo shakara roho wema marhaba menjima nyasi wa jamua wajadi ya wana wao wendo wao wafu wende prizo shale lo kakarja por kite wanweni mkomori ulo na hamu nentia komori duara henda ndara rawa kumpanya rawa nairo rido kaurendo renda prizo anti hauya ruwa anti dunia waona aona ruturbenti Nibide Mwenyezi Mungu rido kaire ngoni mabandia wakarumbi wa mwesodo iwani ya dunia shabu basi. Maraba menji manyasi ranzide ho Porto de Montreuil waji amwanga jobe hanteni ranzide ho Montreuil manyasi Mohamed Sairi ngujoji amwa dakika ngerdere hanteni ho patie tonton ngujo mbelea wanyanyasi hema beji. Manyasi Mohamed Sairi, salamu alaikum. Alaikum salam Tala barakatuh. Barzamasiru. Salama kweze ya unganyije. Ngaona lefu mvula harmu mpango wa leo nde mabeja no wakomori wa loho maswali. Naam. Barakallahu fika. Mwana Badruddin ngamjibu hena mnaino. Endelea. Ngamndongozo le jeshi la Komori. Wajuoka mabeja hoja hiyo ngwajao wawanie Komore na mnekaondo ya honda voti Yesaya itapalao Yesaya harumanga aikao ngiyo nziro hauyi wambioka ejeshi ya Komori ngamlona yi ngamvazwao na yi ngamlibo na yi wana wao wajayiho riwapa wajayiho waje watsanganyihe bazima nanyi wahuye Komore na mnekao ndo yiliyo ekava kamzimabo hapo hafulu si wababa hao ngarijo huja na huja ngaritoka na zombo hata siri ekawa topawo wajayiho haina mna hiyo ekawa jawan kwa jafa waja watu haruma zibutala hela mnekaondo waloi lahisi sile kangari jao garjoba na zombo hata siri relezendo kwanzonkolo relezendo wa matsain relezendo ekawende sambi hende mlala Mamadu hafungwa mlala Abdallah Hassani hafungwa mlala Salami hafungwa mlala no pia mkawambia ukana na mwende beka wakomelo wanroa wafungwa onsi pia wambo yemabeja ekawarengwa inde viraja mwiso wala wanroa pia wanzo wakera zimana serikali eni mdugu wano plasi ya njie emabeja wawandu ikawo ngo hunu wasomo ngwaona elimu ngwafanya kazi halafu emane mabeja wasiha Komori ili wavukishe hela mnekawe mashalio yalo Komori ya ngamia halafu ekawende watoa hilanide majeishi ngabrumizo majeishi jabo konti rumize miji ya he engazija emiji ya ezi ya he engazija kamili valente kauza mabure hoka zikauza mahoka emabeja wakawenda waondo wana hatu baada hujabo emajeishi walo Komori ngamrudinde jei
ukaya ensi yo ya hatu sinanyi iyo ya hanyu harina mkezi hunu mjuo kama udu yonde toma ya hatu wakende amasi nda watu hazi waondo wajorira place haizo ngamrumizo emijikao ndo ni rumizabo emijwa ezi henga zita na mubisema owanara wapobja yiwo ekaba tima akomelwabo wallahi la adhimu siri jawo garjoba na zombo gwambonge jo fesa kule zonde zanzi wawo gwambonge jo fesa yiwo rihurenda maburonde gwambonge jo fesa kule wakati yo ngamjonde abo timota tsaya kule gari wombya oka etomaye atundo wana wawo iyonde zetoma za atu ndo wana wawo ekaba nyinyi mloyuho bomsiye wena belu na kiki belu ndrenzi na garma zero haruma tamataba Mohamed belu ndrenzi usimteyo na garma zero haruma le sola larini wonge garma zero mbuna mbonon na rambe zinu ngwabo banu ekainu itsomo banu ngamjonde abo timota tsaya Allahu jalla ta'ala awala firo la hawa shao junga atu sisi wahuja karna robo kaya wafanya watatahula wafanya watatahula garjoka la zomborije wamo ngejudia sangizo yiwo ngejudia ekanga mwanao ka emasulaha ensiyo ya lo marina bismillah ngwabo ngejudia zilizonzwane ngejudia angejudia marhaba benji Mohamed Swahili marhaba benji mzwatu sisi karishushe sisi gasi hunu gasi hazdini gari liwao ngari lawo enudo kama dengo jo na dukteri hunu shahunu tapa ekomori kao maisha yetu yonsi pia yendela walo yiho abange wanu rawanu mamadu rawanu mwinyi rawanu kawa wanu wanapia ngo haruma walandu wanzoziri watawale shawala chandu kaongo akozi zawe nte wanu ya hodeya abange ejeishi na mrudi mtezo bweza samtanganye mabwana waora wapobja yiwo eka panu na mweshieno vansi wandu ikawo do rikawa republiki no wandu ikawo ndo walo Marseille osinde latowe mabajayo jayo bismillah abona la yele gojo fasankule marhaba menji Mohamed Swahili ohuja sisi ngari do wazombo wabonga mjua silibeti salamu eka mwende nyinyi ngamjua silibeti salamu marhaba namne kawo ntende ohara na maiseze grupu batoto subhanallah na marhaba menji maiseze grupu nusuende wabeti salama nusuende pirizo naam wende wabwe pirizo awowe rajisi iwe ali enamnaza lanza awomaza ekomori wala marida bismillah yo kudeta yabo yo kudeta Mohamed Swahili yabo yo kudeta ekanu sone beti salamu ni sonde pirizo do abwe ma prisonnier yo si kudeta ekema ndio wana masula enge yo kudeta na jofanya kudeta rire kama ngeta pala ubosi ngwango bona basabisa ikibu angamjo hizo riwa ni kamiadi atuna eka ya kwa jashindo eka azali kaja dimisione ya tawa ezo muhura bo manahe watoto wazofanya marhaba menji figa ndohuja marhaba menji mzee watu Mohamed Swahili bwa jamua ya bo azali asani kwa nsundraru Mohamed Swahili hazambaro ekawa na nsundraru azali kaja demisione ya bo ezo muhura kati do maana ya Mohamed Swahili hulaona naye wakaza tukufu Facebook FM ngamjori samihi hakana ekasa rosuli harma omiso wampango wa hatunu sube anteni ranzida iho patie ili tonton ya jamwe ba mkrisha kan tonton ba ngena za hanjeza harma les paralinu almuradi nyokomori ngamjozi dunga eka tonton ngena za hanjeza au katina za hanjeza ngarjozi jua abasain almuhim ngarjobe anteni iho patie Nafudi Badruddin. Tonton salam alaikum. Wa alaikum salam, wa alaikum salam. Barzamasiru. Ngazi jokanje mekambwa vende. Olio Mohamed Swahili ekaima bejanga mzima rongofu yabonga mjo wa sulata beti salam. Nusu ngajela beti salamu, nusu wende ho prison do abwe magoba. Tonton,
Efikria. Nimefikiria yangu ekao wanato au wananyasa wanashe watu wao washinda wajitoleo kangwendoa wake waonese usikitifoni wao wakomore namna watambiao ekazi ndongweka wandu wata eniani za ukandizwa ngondoa sikino wakomori yoyo sifikirambi mumjori ba ushinza kama wenza ukazo ndizo rakati bano rulojumo sababu ukawashinde baparani wana wakomori wasikinensi ekamnyezi mbaje ilo anatu wao wanashe watu wao washindi wafanye taratibu ka hatachawa njia hiyo hata washinde wafanye taratibu hata waone so tukifauta na mezirunda wao yoke na ukafikira mina ruwankuru aje mnyezi mbaje toto hamango mleme varmane swala lino amatoto kutupara wandu ani wakomboa onsidwa kartoka lazimu nimegani bazimana wao haina wandu wajuhi hamanga ona hararambabi amakutsa Mohamed Swahili wanada mwarongo oliho warehanya wandu washimtuje yao na banu denamna yo banu haroma mji sino wandu pia ngabo wasikita unazijiriso na mwana mumjini au elewana jokiri wande namna yata haroma kipunga bo wajibi waone kipungo jimbo warengo ngabo kabata taindini narikabo mbuju babo ikawa hiyo fikira ikawa washindiwa para fikiro kaya chile sedio komori hawila zimurikero zima nao inga tuko fanya kwabo baneni president Jokamsi wongu tujuka wa hensi yonsi kana mtungo kabweka katutaba wa president wongu tujia parokaya u wanusinga ranzao haina wana komori wasikina uyensi ikawa cha fikiro kama ndo wasikine maraia sikine ensi wasikine ne zuru ndrao neze tabuze maiti ne mashaka hayo ukabeshwa ngabo mtuje kama stambu na ruhi kama mgujumye zimbati yote ndio leo na yote ndio ndo mwendo onda unu ezo lindao no wana wanu ndini ezo lindao ne mazama na wala kunyimenezi ndini ezo lindao no wakomori nditondo mbe arba onivaa mazama na watu wa mikangaro walindona ndo ngoji mazofa ya wakomori chabo onivaa wanazo wanatuano washina waparaza fikira hizo wajini vaza biata wasioma siwani na dokari washangire mnyezi Mungu wawe ushinzi washinde wafanye nduguzi jofa yo wakomori abona mmeyoka haina mwana mkomoro ulobo nsiju usikitoenezo mro wangu narike bazima no wanarike bazima no anduri wafanyisa no gozo bayo yotimbi beshonga wangu wa mtuje au baada baba na tanga wangu mtuje wasikitao nesijira we mara ya komori yote ndio leo toto ndio leo kama wandu mtuje kabatike na jokiri emazama ya komori kama kawandu wana komori shanda wandu maranja wa komori wala kauhabili wakana na mjehunu kama ambao kweli wala opposition abanuka ni Faransa na mjehunu wa abao wandu wende hizo lindao hivi hizo lindao kama na wakabazima leo wana ukata o wana wende washindwa pale fikira yote wajunjili hata waandale keza wabili wasini abende lokali urike hodingoni mwawe kama jilano gozikiri hata wanashide zenongozi lekele edini etono kabano yensiko lanu wasikiti hao ngabo tambu eka zinzira te banu toto eka inuira te banu wanga jamba kana yotsomwara ro yotsinzwa eka inuira te banu tuna kende bahati yokana wandu washinde wajamwe eka irate bana komori ko jajuha yabo mwambo dabalabaho yabo nsinge jenda oita wa mkinishero ndo lonzian bani nsi yonge jenda onde lokanga sarmo tsomba Mungu ngwaje ile wandu washinde wa akaba no harango mwinji no wana boju aka hono ka harmo mwinji chabalanga boka ware hanya ndo wararwa uanengwa wafaria weyezi leo nabo zetabuzo tena zinjia ije para tena na ulo haramwe ndio abo tujuru zetara kizongizo sheka lazimu wana wemabo wana watoto wadungo onje anibesha kwa raka uremema kapoka uko na ujusa beramu na todungo waneke ama wala ndo watembeyao elewa no watu ni hana otembweni wao ni sababu zile tabuzili yo elewa ngombo banwana wanuko naonda kutinara rako jekirwa ndo anaweza ondoni sambini za ondo Abdalla ago za ondo Salami kutinara na to ngaromba Mwenyezi Mungu ajele zembizi zende zazo ngwa alipeza hairo wandu wasitodunga ufuja ruruvu naone haya mbabiba banu jokirengewa nandu ikawa zitozo ngizo zema hauko nandu washauri mema izono bonyangu yana zimuwazifanya haukacho kwa bibi kinyume wahimewa kuwaje wahinge serikali wadunguka wasijoka watoto apeuwe jumenya emaluka ya wangu warendejizi watuonesha babe dunia kabanensi ila
rangu halila nsia amani ruvu wanu waje warenge nsibu wafanya fujari unu na ile sino kwekao ikaba lado kafanya mandamanyo wano kafanya hata wakatula murona tabuna na hindini awaba haitoko lazimu wao wone haya wata wanu warila wenda ngwajukila wake wanu waju uone sasi jirinu ngazambishi hao mtoto ngazambishi hao kana ulamria kawalinda ukana namfanyeze testamazanyu na mteze bafuta denu jojahunu kamata emwaidara hazo jumela raisi belu angarmadziro la renyo ngarmadziro kusona kabo ngabo chance ukana ndo natutambishiwa ketula zimurobe fatiha mnyezi mgambono no yalio na mbanda kwa makatila riweleza ukensia tuila wandu mbakato nyezi mbuwa yekato rendajize wandu wao wafanya ukufuru wakumoriwa wambia ukasikatila banu woro jitsotilo bunguju na sikartombe nuganisha nyezi mbuwa ile joka humlibani hazila kufuru nsitimbawo relewa na ndogongo ono la mananyawe kawe de mnyae ya kahula ilati halela juzi wala mbajina wala conseiller muwa na conseiller nyezi mbuwa biteye ziyahi na wala hali zebwa mwandondo sha ngukuto mrehema ukawala mkomori relewa na ndogongo wabisinga rongo heze mbi wangu wanwabitao cha kartu wainga wao hao ilazimu wao ile ukabanu kenacho kilwa tukamoto mtufujeremo no fujere zemaite wizo ngasichingo watabisha zero wakausito hafulana ijeri kazi wanaziwa na walishwa mayatimahu haina dakika wajusema tuona demza zebasi hidini uyo ya tasonga tukuhu wawabe ya ndongonziro aweka ulazimu wangu wanuze famizao surtu wanohumu waonawe namna wanadamu waishi watito watireletize kalazimu waweleze kama nugu guruna na tara ya zali wewe ya tendali shekundi shinu hati bikufuru no timba kufura tatola ngena mwana walinga nao na wajuhu yenda baruka tule mwa babia ya bewa auka akana wenjwa lawa yenda mtolekezo kabo legirila mtoto kwa kamata kana kubalulawa ngabondo rambiao kana mwanzo fatiha jamnyezi Mungu ya bebelo nono batsi nyangu nyezi Mungu mbonono suhanza kufundi baduru tumika wanadamu hawa komori hawa Islamu na abenuke sheni no hina masihu roba Mungu bamwezi Mungu gujore beza hai yule mana wambao kana na artefacts nyezi Mungu mbonono na mrejezo masona salima salimina ya jendele ne zamana zahe no ilwa kumoroke batunate amani yehika yekaba na baha onoka bunge kungoni kama mtengo azijuao yekaba na baha hamala shetani haonoka watimbi kufuru ngurejei ila kaje muda soro azini bandu jokomba hazina hezele sutu watina urumilo emaraya wake upeu okazo wanoji go bala banaka bwandu walomo haziniwo no kwati batimane zefikira za upeu zao hizo hide bana rishidore para bumza ndongo ndio bana au ehika yeye abasa hastahafiru haonoka ze kufuru wazitimba ngwendo modo wastahafiru warejei mayatima waya yansine neze indini wazilisha wastahafiru Mwenyezi Mungu zaduwaru mbevana ngarobe zenjema zundama suwaya yule mana wandu wasaufatia banu yule mana wandu walio washangiriao yezi na utoshangiria wambakaruri nke fatiha nguna mbono sina atatabo kama nshikarejo jibi wari mfuze reka stafiru reka kaja stafiru omumudo karejeze zamana zahe ya jandele toto umuhimu chindu umuhimu dokana jendea ya timizo wabaki acha na dugo ya wandamiza namnaje umwanda muislamu toto umwanda muislamu yarmahaja banugo ngoshozo rongo wao banu sirongo abantu okomori kwa abantu ngombe ukaya haina ndu ujowa shari na sitombe jiji relewana owajukezo haukufuru wa komori au dhulumu mara ya komori au sijine msiyatu ila nyezi muna mrejezezi ila tabuika mwazijirisao ya mara ya komori mkuna warejezezo izo nizorombe yao kanto amba kwa fulani haina mwanadamu ikao habelile msiyatu ila shari au akazi hau dhulumu wana wa komori nyezi muna mrejeze zila kufuru ya zitibe mara hiya hawe majirani nyezi muna somliba hamana zila wizo au mjuma zila hawa harma wa yulo kongoni hawa mwabira na wabira wakabala walizoa popo wakaurena jizo komoni kama no bahastahafiru hazimu ya wonao au kama tuene da mwajokaini hastahafiruka ngurejero hazini cha ngodo ya stahafiru ya one yana neshetoni elezewe
ya watendea ukawatende kufuru watimbi kufuru na washelo izo kartu zijua bakarno zijua kamulano shetani au karaka ndo hambange kungoni shaenge mwade izo karno zijua yenje matlo karombendi wa Mwenyezi Mungu mbonono wapuza komori wamse namna Mungu wapuza wana wa komori haina mwana komori na kanamo hata na wakati Mwenyezi Mungu ajotamani Mungu rizayon wake wazima hasonti watikazi jojiria watikazi jojiria wa komori kaya hiyo na hastafiwa huwa religious Mungu jumbo nono yarejeze familia dange na wana yana mrumshe yarejene ba ikeza birazibiri walosa milane ikeza birazibiri walosa milane sikatina tabeka haulo kama ngodo angale mayatima waye hansi na tohuja tonton na toreje yo kama na rushindana waloba zimando shindana au na tohuja rekangu zingarole giri rekaka zingara shambuna tumbonono nguna mbono karja hara nguna mbono nam wapuza mwana mkomori haina mwana mkomori karja joji wa wapuze ndora njeze elewana engapo izorombea doka haina wakati wako mwariri zeduwaru wa mbobano ngwajele haina joro shari ukamushiringo wako mwari ngombe jezesho haina kufu wakansi wakufuru wako mwari zila kufurika uwa zitimbo wako mwari nyezi muna so walibazo hawa abilive mtumwa hizo surtout de maiti za hafla zila ana duaze hizo toto hizo sazibiri belu hambazila ilo jokiri kado katila armaezi hameza bapali ukanafua malezi yo jokiri shama hambange kungoni na tsombe dua ara Mwenyezi Mungu amvukisha na jeze family wana baba wamdulo na mrumsha na wana ikatu tabo puza komori na tojare ngabu ya kaza baishe ngujo ya fanya ziru ajina shana tobona sinamnayo na mwone anele shetwani Mwenyezi Mungu nambono yanele shetwani yenda tende ndio walo yabo ukawana le shetwani watawe ndogo za tabu bado ndogo womba judo ekaka tulana shetwani ekambu aminya ukana epolitiko fanya ondio ngwedungao ekai politiki da yawo ni ro aito no na ndamzona ko moriro haya ro watiti na kairie adunga ba watu wa hati maitiziji awe kai fikira hiyo watu lala shetani na namna wanao elewana chango ngordaba ile fikira hiyo peu tena ashana na adunga ba watu wa maitiziji subhanallah sio Mwenyezi Mungu kaya ngware hafadhi ya ikeza jiri zizia riparade za khairi akaisi rejezi la sureka au dezakanio yende ala signamu wana ngwabe wana watu wasoma wende warengenti waedese ike amade zetu za hema jirani hauhumuriliwo watikaze tambo watike mfurano ze maitizi ziye abo haina joro fikira yokangondo ya yegeze maitimdu mweza jirizia na tojira yeye shabala yeye hamba ukanani mruloke nyume ne zianzali nafanye etestama yahe yabodo ukangujo jokirika on mabeja haja hetio bilano jino tio ngochio Yesu mbuto jora fatu mbonono ya baba ya sangu onoka mbutomba kautaende hamaore kaziti zozira maorende larinyo awon ilazimu wanadamu yastafiro kamdure marati riukawa biara ngomadoni ukana watawondo koza indini beti atwila sikarna uhima ria rendera waneno wanatu ama orambega ngoma kupukupu na masijini wandonde wajibu wane awamega rutungu wangu amade ze kufuru wakauzitimba wakaudo vinge mamercenary izoka abakaziti walikuwa nauzifanya orele wanweze iye wafanyishi tranquille amade marais wa tiandu arumaza la merda zila watu wajazao za nguo wanaswa hao watezi sheri wandwazia kasa arumomba Mungu Mwenyezi Mungu arahafadhi mngwajele owanyukatu kufuru wako mori ngwali beze kufuru zila wazifanya ngwali bezo haina jalika wandu ila namna wazijisirisho wako mori Mwenyezi Mungu natoa bazo hawe awe mtu tonton wanumba kana koni koko mori miadi kana lewe no ko morgo juona tonton iho kretei irurenge mrongo wako morori ndio toko jawona tira kana baraka banti waza kulina ndio tira mkarbaraka naam balai namna rakara renga de namna hiyo na zidurisani bajar jona nekamko abenza kwa ngugu jo risize zinubonsi o wana waso mawande warengeze goma za hao hata hena mradwenda hakoti hauka anamne kawa ndugu wajuto kwa imana mkomori au mgwaju ubitia kufa kuno yaritole mafujari wano yensire jeze sura zakani omandoni marhaba tulenda taleamo ngugu jo rimeza khairi ngwaje leo wanadamu ikawa wafungwa bure kuanza surtop dala no wananya na mzee watu sambi haina mwana mkomori kauge haromosho ndefu
Mwenyezi Mungu anatoa harma zenye songefu hizo roalo ndani roalo monze maraba menji tonto inshallah taala unono hawaraka kama wabenzi inshallah taala tonto maraba menji wa jamaa mpango watu karwa sulema katianu siwamba eze jamaa pia salamu mgunjo rehemu wa rizaya ya hifadhi wa leo harmaze pirizo Abdallah Abdul Hassan ya chukubalia paro agwa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi rais mzamani hafadhahullah wa raahu Dr. Abdul Salam Abdu Muhammad Ali Swali ya chukubalia paro Mamadu Muhammad Munyine le tengo la dungabo ya bosu taha eze sama haina ndokar ko sana jabo kori ko sa arwasamihi ya boze jamaa pia salam asantum Leo no valo soa male piana kasi amali vitu za wasirenga nafasi leo zita maso zirendera zirendera ndo sata rida zamare kweni leo zita maso zirendera zirendera ndo sata rida zamare kweni mawaziri kamreshelea zimpakarila na wanaka